Welcome to Kanaan Festival. Chamber. Boss, asan ba tayo? Nasa Panaad. O yan Panaad. Kanaan. Champion coach. Ha? Yeah. Yari na. Patay na. Ikaw na naman. Boy, sa tangga sa lalod. Welcome to Kanaan Festival. Yari. 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 Yari tayo dito sa gout. Parang winelcome yung gout ko. Pulsisin lang. Legit niya. Rough sa Patay diha. Ay, sa diet ka, boss. Diet ka. Diet. Hindi na naubos yung rice. Ano? 1 cup lang ngayon. Diet din, no? Ano, wala nang gout? Coach, No rice. No rice. Save. Ayun na. Wala. Salamat, ah. Good.